श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई बाबा को नमस्कार। आज आलोच्य विषय जातीयतार वार्तावह श्री अरविंद। जातीयतार वार्तावह श्री अरविंद प्रसंग रे आलोचना करने निमंते कटक जिला डालीजोड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात कुमार नायक को मु अनुरोध करुछि। प्रभात भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भौणी मानकु मोर नमस्कार। श्री अरविंदकर बरोदा कॉलेजर जने प्रख्यात छात्र डॉक्टर के एम मुंशी से थे श्री अरविंद को पचारि आपण जी भारत को माँ बोली संबोधन करुछंती प्रकृत में भारत कौन आपनकर माँ ना एमती आपण जने कवि बोली बा काव्यिक दृष्टि से आपण से छंदरे भारतवर्ष को माँ बोली संबोधन कर मुंशी को श्रीरंग से दिन उत्तर कहते मुझे भारत को माँ बोली भावी न था देखी न था भारतवर्ष मुझे जहाँ करने को जाऊँगी से कथा करने साहस कर उत्तर यही स्पष्ट थिला भारतवर्ष को श्री अरविंद सीधा सड़क माँ बोली ज्ञान करुले एवं माँ बोली देखी थे से तो मूल ही कहते आई एम नेभर नेभर ए योगी रेदर बेसिकली आई एम ए पोएट एंड पॉलिटिक्स मु केबे मध्य जोगी नुह प्रकारांतरे मूलतः मु जाने कवि एवं जने राजनीतिज्ञ से निजको जोगी बोली जी प्रतिपादित करना कथारे लेखारे से निजको बेसी समय निजको कवि बोली प्रतिपादित कर राजनीतिज्ञ बोली को जगह से कहते एमती गोटे समय श्री अरविंद जन्म नेले तुलसी दुई पत्र बासिला भली छोट बड़ू श्री अरविंद व्यक्तित्व प्रतिभा भारतवर्ष जदिव अनेक व्यक्ति जापार नु कि कहीं जानूले जे बड़ भाई थे मनमोहन श्री अरविंद व्यक्तित्व संपर्क से जानिकी थे कहले भारतवर्ष में मात्र 2.5 लोक अच्छा जो मैंने ये 2.5 लोक भारतवर्ष को दिन स्वाधीन करदे से 2.5 लोक किए प्रथम जन व्यक्ति थे श्री अरविंद द्वितीय जन थे सान भाई बारिन एवं आउ जो अधक ना अधा जन ना कहते सी तिलक बाल गंगाधर तिलक श्री अरविंद व्यक्तित्व एमती एक प्रकार थिला बारिन एमती एक संग्रामी मनोभाव नहीं सी भी जन्म होते बड़ भाई जानूले ये 2 जन व्यक्ति भारत को स्वाधीन यथेष्ट आउ जदि कहीं अधा बा तिलक जब अधा सहयोग करेंगे ताले भल कथा सहयोग नकले ये भी 2 जन भारत को स्वाधीन करदे तेणु एमती गोटे समय श्री अरविंद व्यक्तित्व धीरे धीरे भारतवर्ष जनमानस प्रतिपादित होगा लगे देखा 1857 मसीहा सिपाही विद्रोह परे परे भारतवर्ष में अनेक महामनीषी मान जन्म ये घटला बहुत महान मान व्यक्तित्व मान आविर्भाव है सिपाही विद्रोह पर देखिए रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद दयानंद श्री अरविंद ये अनेक महान मान व्यक्तित्व माने जो मैंने भारतवर्ष को जन्म नेले एवं यही मान आविर्भाव फल से शिक्षा संस्कार एमती आसला मानस जनमानसर चेतना भितर एमती गोटे धारा प्रवाहित है अनेक व्यक्ति जानिले जन भारतीय ता पूर्वर अनेक व्यक्ति से निजको भारतीय बोली से भावना भी से नाला से गोटे चेतना को आने सामर्थ्य भी नाला एवं गोटे समय भारतवर्ष यही बाणी यही शब्द चारिड़े प्रतिध्वनित है जदि भारतर मृत्यु हुए
किए से बंचीबो आउ जदि भारत बंची ताले किए से मरिबो हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज हु डाइज ऑफ इंडिया लिव्स जदि भारत मरी जाए किए बंचीबो आउ जदि भारत बंची ताले किए भी मरिबो भारत वर्ष एमती गोटे समय भितर गोटे चेतनार अंधकार भितर प्रवेश कला सते जमी भारत वर्ष गोटे अंधकार भितर आच्छन्न हो गला लिखिं दुर्गास्तर आम सबुदिन आवृत्ति करछु जगत श्रेष्ठ भारत जाति निबिड़ तिमिर आच्छन्न थिला से समय आसिला भारत वर्ष को अंधकार बा निबिड़ तिमिरता आच्छन्न कर पुणी तातो लिखती तु ही मातः गगन प्रांतरे अल्प अल्प उदय होछु से शक्ति को आवाहन कले दुर्गा देवी को प्रार्थना कले गगन प्रांतरे से भारत माता को आवाहन करते अल्प अल्प उदय हो समग्र विश्वर भार स्कंदे बहन करी भारत जननी उठुअछि भारत वर्ष सारा विश्वर भार को सारा विश्वर दायित्व नेला भली स्कंदे बहन करी छिड़ा हला भली यही सामर्थ्य भारत वर्ष भीतर अच्छी एवं से गोटे समय लिखिले नेशनालिज्म इज एन अवतार अवतार कहे ही जातीयतावाद नेशनालिज्म जातीयता को ही से अवतार बोली संबोधन कले नेशनालिज्म इज आवर रिलीजन जातीयता ही आमर धर्म प्रकृत में से जातीयता कौन से जातीयतावाद कौन आम बहुत लोग एक जानूना प्रकृत में जातीयता माने कौन आम जानूना गोपाल कृष्ण गोखेल लिखिं जिते बड़े गोटे बेंगल पक्षी ता डेणा को ब्रिटिश आकाश में डेणा को झाड़ी जो फटफट कर उड़िला ब्रिटिश सरकार स्तब्ध हो गला बेंगल पक्षी कहले गोपाल कृष्ण कहले श्री अर्जुन को संबोधन कर कहते जिते श्री अर्जुन को लेखा सब धीरे 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 प्रकाशित है ब्रिटिश जाति भितर गोटे आतंक खेलीगला आकाश में घन बादल थी एवं से घन बादल भितर जिते बिजुली बेले बेले चकमक मार दिए चक कर दिए बिजुली समग्र आकाश एमती आलोकित हो जाए ठीक सेमिति गोटे निश्चेष्ट जाति अड़स भितर तामसिकता भितर अंधकार भितर एमती गोटे अज्ञान तम भाव भितर बुड़ी रही बेले श्री अरविंद आसिक जो लेखा सब लिखिले से लेखा अनेक भितर जातीय प्राण सृष्टि कला से जाति प्राण में नव उन्मादना खेलीगला एवं यहीटा श्री अरविंदर मूलू ही आरंभ है मूलू आरंभ है केमी जिते से इंग्लैंड पाठ पढ़ले इंग्लैंड पाठ पढ़ला बेले लोटस एंड डैगर बोली गोटे गुप्त संगठन से तैयारी कले छात्र अवस्था लोटस कहले पद्म डैगर कहले कृपाण बा छुरी से से भारतीय युवक मान को लेकिन से छात्र मान लेकिन जो गुप्त संगठन आरंभ कले तार मूल उद्देश्य था भारत वर्ष को आम स्वाधीन करवा एवं स्वाधीन कर जो उपाय आमको शांति उपाय हो नले युद्ध कर पद्म हूँ भगवान प्रतिनिधि भली एवं तरबारी दीटा कथा परवर्ती समय से कहले छात्र तो दरकार पुणी ब्रह्म तो दरकार आम बाहुरी शक्ति भी दरकार मस्तिष्क ज्ञान भी दरकार तेणु से गोटे समय कहले हाथ में तरबारी धर एवं पुणी हाथ में भगवत गीता भी धर गीता पढ़ी ज्ञान संचय कर तरबारी धरिक युद्ध विद्या भी अभ्यास कर तेणु एमती गोटे समय भितर जो सी श्री अरविंद इंग्लैंड जो लोटस एंड डैगर जो संगठन जो आरंभ कले से किसी लेखा अनेक छात्र मान पाखे अनेक युवक मान भर ये जातीयता बोध ही प्रेरित कला श्रीकृष्ण जमी पुतना वक्षर क्षीर पीकी पुतना जीवन शोषी देते श्री अरविंद सेमती इंग्लैंड देश में पाठ पढ़ी से देश रु कि चेर पड़ा कम करहब से तार मूल मंदिर से स्थापना कले से रहीकि से छात्र मान लेकिन इंग्रेज मान विरुद्ध में लेखा लिखा समस्त दुर्बलता को बाहर पकईदेवा जनईदेवा यही कम से ही आरंभ है किंतु प्रकृत में आम जब श्री अरविंद व्यक्तित्व देखा व्यक्तित्व प्रकृत में गोटे नथिला से उग्र स्वभाव किंतु से उग्र जातीयवादी नेता उग्र जातीयवादी नेता डॉक्टर हरिकिशन सिंह जन छात्र बरदा कॉलेज गोटे लेखार लिखिं श्री अरविंद जो बरदा कॉलेज में पाठ पढ़ुले क्लास को आसुले से बहुत नीरव रोते लज्जाशील भी थे मुह टेकिक अनेला भली ये सामर्थ्य काले से पाखे नथिला माने से क्या सीधा सड़क गोटे रुक्ष चक्षुरे गोटे रुक्ष शब्द शब्द सीता जीवन कही ना पुणी से लिखते सर्वदा से अर्ध ध्यानस्थ
এইভাবে অবস্থা ভিতরে শ্রেণী গৃহକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯିଏ ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯିଏ ପାଠ ପଢଉଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ହେଲେ। ସେ ଲେଖା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଶବ୍ଦ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ 1905 ମସିହା ବେଳକୁ ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତା ପଛରେ ସେଇ ସମୟରେ ଯିଏ ଋଷି ଥିଲେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଲେଖିଲେ। ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ତାର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେ ମନ୍ତ୍ର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗଗନ ପବନ ମୁଖରିତ କଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ 30 କୋଟି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ 300 କୋଟି କଣ୍ଠ କଲ କଲ ନିନାଦ କରାଲି। 30 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଏବଂ 2-300 କୋଟି ଭୁଜ ଇଦ୍ରିତ ଖରଖର ବାହାରିଲେ। ଏବଂ 30 କୋଟି ଲୋକଙ୍କର 60 କୋଟି ହାତ, 2-300 କୋଟି ଭୁଜ ଇଦ୍ରିତ ଖରଖର ବାହାରିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି 2ଟି ହାତ ଅଛି, ଆମର 60 କୋଟି ହାତ ଅଛି। ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ଯିଏ, ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ଭାରତ ଜନନୀ, ସିଏ 30 କୋଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମା ଏବଂ 60 କୋଟି ହାତ ବି ତାଙ୍କର ହାତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅବଲା କେନ ମାତ ବୋଲେ, ସେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ଅବଳା ବୋଲି କି ସେ କହିବ? ବହୁବଳ ଧାରିଣୀ। ସେ ଭାରତ ମାତା ବହୁବଳ ଧାରିଣୀ, ଅମାୟୀ ତାରିଣୀ, ଦୀପୁ ଦଲ ବାରିଣୀ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ଦଳନ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତା। ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ତୁମି ବିଦ୍ୟା ତୁମି ଧର୍ମ। ଭାରତ ମାତା ହିଁ ଆମର ବିଦ୍ୟା, ଭାରତ ମାତା ହିଁ ଆମର ଧର୍ମ। ତ୍ୱମ୍ ହି ପ୍ରାଣାଶରେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରାଣରେ, ଆମ ଶରୀରରେ ସେ ପ୍ରାଣ। ବାହୁତେ ତୁମି ମା ଶକ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ବାହୁରେ ଶକ୍ତି ମା। ହୃଦୟ ତୁମି ମା ଭକ୍ତି, ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ଭକ୍ତି। ତୁମାରି ପ୍ରତିମା ଗଢ଼ି ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର, ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବା ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟମାନେ ସ୍ଥାପନା କର। ତ୍ୱମ୍ ହି ଦୁର୍ଗା ଦଶ ପ୍ରହରଣ ଧାରିଣୀ, ତୁମେ ହେଉଛ ସାକ୍ଷାତ ଦୁର୍ଗା। ଭାରତ ମାତାଙ୍କୁ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁର୍ଗା ବୋଲି ଲେଖିଲେ। ତ୍ୱମ୍ ହି ଦୁର୍ଗା ଦଶ ପ୍ରହରଣ ଧାରିଣୀ, ତୁମେ 10ଟି ହାତର ମା, 10ଟି ହାତର ଦେବୀ। କମଳା କମଳ ଦଳ ବିହରିଣୀ, ତମେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବି ଆସିନା। ବାଣୀ ବିଦ୍ୟା ଦାୟିନୀ, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ତୁମେ ବାଣୀର ଦେବୀ। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଋଷି ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦର ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ କେମିତି ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଗାନ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମର ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବେ ଏବଂ ଦେଶ ଭିତରେ, ଜାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଶ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଜାତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରଥମ କହିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ। ସେ ଲେଖିଲେ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ପରାଧୀନ ହେଲା, ତା ପରାଧୀନତା ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ? ଏ ରହସ୍ୟ ଆମେ ବାହାର ସାହିତ୍ୟରେ, ବାହାର କୌଣସି ବହିରେ ଯେତିକି ପାଉନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚନା ଭିତରେ ଏ ରହସ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ବା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୁଏ। ସେ କହିଲେ ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଶ, ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ, ଏ ଯୋଉ ଦେଶ ଇତିହାସରେ ଗୋଟେ ଅତୁଳନୀୟ ଘଟଣା। ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଦେଶ, ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ଅସଭ୍ୟ ଥିଲା, ନା ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ନା ନିର୍ବୋଧ ଥିଲା, ନା ଅକ୍ଷମ ଥିଲା? ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ତାକୁ ମାତ୍ର କେତେଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଧିକାର କରି ନେଇଗଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜପୁତ ଭଳି ଜାତି, ମରାଠା ଭଳି ଜାତି, ଶିଖ ଭଳି ଜାତି, ପଠାଣ ମାନେ, ମୁସଲମାନ, ମୋଗଲ ମାନେ, ଏଇ ସବୁ ଜାତିର ଯୋଉ ବାସଭୂମି, ଏଠି ପୁଣି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତି ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠି ପୁଣି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ ଜାତି ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଇଏ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବଙ୍ଗାଳୀ ଜାତି, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମାନ୍ଦ୍ରାଜୀ। ପୁଣି ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏଇଭଳି ମହାନ ମାନ ତେଜସ୍ୱୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତେଜରେ, ଶୌର୍ଯ୍ୟରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ପରାକ୍ରମରେ, ସେମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଯୋଉ ଭାରତବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଯେ ଶକ୍ତିଙ୍କର ଯେ କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ, ଏଠି ଏ ଦେଶରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଶରେ କିଛି ଅଭାବ ନଥିଲା। ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ୟାମଳା ସର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଭାରତବର୍ଷ ତୋର ବିଭୂତି। ଏଇ ଦେଶଟା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବିଭୂତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଦେଶରେ, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ଏତେ ମହାନ ବୀର ମାନେ, ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ମାନେ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ଦେଶରେ ଅଭାବ କ'ଣ ହେଲା? ଏଠି ଋଷିମାନେ, ଯୋଗୀମାନେ, ତ୍ୟାଗୀ ମହାନ ବୀରମାନେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କମ୍ ନୁହଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର, ଏଠି ଧନଧାନ୍ୟର କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତିଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ାସ୍ଥଳ, ଏଠି ବୀରମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଏଠି କ'ଣ ଅଭାବ ହେଲା? ଆମ ଦେଶ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବର୍ଷ ଭିତରେ ପରାଧୀନ ହେଇଗଲା।
कहीं कहीं से कहले एकतार अभाव भारत में गोटे गुण अभाव था एकतार अभाव श्री अरविंद एकतार अभाव कथा को शुणी हसिले कहले एकतार अभाव भारत में एकतार अभाव केतबेले भी नथिला ना महाभारत जोर एकता थिला ना चंद्रगुप्त अशोक समय एकता थिला ना मोगल शासन काल एकता थिला ना द्वादश शताब्दी एकता थिला ना अष्टादश शताब्दी एकता थिला किंतु सेतबेले इंग्रेज जाति थिले महाभारत जुगरे द्वापर जुगरे कहतु चंद्रगुप्त अशोक समय कहतु कौ समय भारत एकता नथिला आ बर्तमान भारत एकता अभाव बोली कहीं कहुआ से इंग्रेज अधिकार करुले बर्तमान भारत में कौन अभाव रहा पुणी कहीं कहले इंग्रेज माने बोधे बोधे पुण्यबल बोध बेसी थिला आ भारत मान पुण्यबल बोधे कम थिला से कहले इंग्रेज मान पुण्यबल बेसी थिला भारतीय मान पुण्यबल कम थिला तबे शुणिच इतिहास रे लॉर्ड क्लाइव दुरात्म्य शुणिच वॉरेन हेस्टिंग्स दुरात्म्य शुणिच लॉर्ड क्लाइव वॉरेन हेस्टिंग्स माने दस्यु नराधम नर पिपासु रक्त पिपासु जो समय देश को आसिक अत्याचार करुले से मैंने पुण्यवान लोक थे भारत वर्ष में पुण्यबल केतबेले कमी नाला ये भारत वर्षर लोक मैंने पुण्य को चाहला बेले किए पान करती ताले एठी पुण्यवान लोक मान केमी सहजरे इंग्रेज लोक मैंने एत सहज अधिकार करने गले तापर श्रीमंद तार उत्तर कहते भारत में जब पुण्यवान लोक थे से इंग्रेज मान असुर स्वभाव लोक थे ताले पुण्यवान लोक देवता संपूर्ण लोक ये देवता को असुर मैंने केमी अधिकार करने गले से निजे कह ना भारत से देवता संपूर्ण लोक भी नथिले से समय भारत वर्ष में गोटे तमोभाव ग्रास कला भारतीय लोक मैंने भी असुर स्वभाव संपूर्ण हो गले तेणु से धर्म अधर्मर युद्ध होनी से पुण्यवान लोक पापी मान युद्ध होनी इंग्रेज मैंने भी असुर भारतीय मैंने असुर स्वभाव संपूर्ण हो गले से युद्ध है असुर असुर मान सागर भारतवासी मैंने भी असुर इंग्रेजवादी मैंने असुर से भी असुर एम भी असुर देव असुर तो युद्ध होनी तेणु असुर और असुर को अधिकार करें पुणी समस्या कौन असुर असुर अधिकार कले पुणी ये प्रश्न आसला से असुर पाखे कौन अधिक गुण थिला यही असुर पाखे कौन गुणटा कम थिला जहाद्वारा कि से असुर मैंने यही असुर को अधिकार करने गले पुणी उत्तर कहते पाश्चात्य असुर मान गोटे गुण थिला से गोटे गुण हूँ जातीय भावपूर्ण से बेसी थे आपन शुणिले कहे ताले भारतीय मैंने कौन जातीय भावपूर्ण कम थे हाँ भारतीय मैंने जातीय भावपूर्ण कम थे एक्जाक्ट भाव यही शब्द लिखुंट भारतीय माने जातीय भाव रहित थे स्वदेश प्रेम अलग जातीय भाव अलग स्वदेश प्रेम कली देश हूँ आम माँ देश को माँ बोली ज्ञान करवा यहाँ से स्वदेश प्रेम हूँ सात्विक भाव जातीय भाव हूँ राजस्विक भाव जे निजर अहं को देशर अहंग विलीन कर से आदर्श स्वदेश प्रेमिक जे निजर अहं को संपूर्ण बजाय रखी द्वारा देशर अहं को वर्धित कर जातीय भावपूर्ण ये दीटा को आम प्रायः एका भावू स्वदेश प्रेम जहाँ जातीय भाव से ना स्वदेश प्रेम कले सात्विक भाव से सात्विक भाव किसी कम देला भाई अवस्था नाला कहीं अवस्था कम नाला तर तू दी जन कुस्ती प्रतिजा लड़े करेंगे जड़े कुस्ती प्रतिजा जब कह मु सात्विक भाव संपूर्ण लोक मु क्या मारे नहीं क्या हिंसा करे क्या मिछ कनी मत मु कुस्ती प्रतिजा युद्ध प्रथम हेबी से सात्विक गुण काम दब ना कुस्ती प्रतियोगिता आपको विजय हासिल करें समान बल आवश्यक लड़े आवश्यक दिज दौड़ प्रतियोगिता भाग ने दौड़ प्रतियोगिता भाग नेला बेले जड़े कह मु सात्विक भाव संपूर्ण लोक मुझे क्या आगे क्या हिंसा कैनि के मिछ कैनि आउ दौड़ प्रतियोगिता फास्ट जी से गुण काम दब ना दौड़ प्रतियोगिता प्रथम भाग कले समान गति आवश्यक शुण कले ठीक सेमती इंग्रेज मैंने जो समय आसिक भारत को अधिकार कले से समय भारतीय मान पाखे ये जातीय भाव कमिगला जातीय भाव कमिगला माने देश को जो गुण जो भाव ज्ञान करवा था यही गुण कमिगला तेणु आर्य धर्म लोपरे सत्व भी लोप जाए एवं शुण लिखिले माँ तहदूर कि आमे माने तोर आर्य संतान आर्य शब्द अर्थ को चाणक्य लिखिकती न आर्य से दास भाव आर्य से जे केबे कार दास हुए ना हंटर ऑफ डार्कनेस ट्रावेलर ऑफ लाइट शुण लिखिले जे आलोकर संधानी जे अंधकार विनाश करे से आर्य अंधकार को जे प्रशय देनी एवं जे सब आलोक को अन्वेषण करे आलोक कहले सत्य आलोक कहले ज्ञान आलोक कहले चेतना जे सब चेतना को जो अन्वेषण करे से आर्य एवं से लिखिले मातहदूर कि आम माने तोर प्रिय आर्य संतान आम मान भितर लुप्त शिक्षा चरित्र मेधाशक्ति श्रद्धा भक्ति तपस्या ब्रह्मचर्य सत्य ज्ञान विकास कर जगत वितरण कर आर्य मानकर यही गुण लुप्त सेतबेले होगला
एवं लुप्त हो गल से प्रार्थना कले आम यही गुण में पुणी विकसित कर जगत में वितरण कर से तो लिखिले ना माता बहादुर की स्वार्थ भय क्षुद्राचर मिलमान भारत से भारत वर्ष यही सब गुण आचरण करला स्वार्थ भय क्षुद्राचता पुणी से लिखिले आम अलस अल्पासी निश्चेष जमी आम यही गुणर बसवर्ती न हो गोटे आलस्य निश्चेष कले किसी चेष्टा न करवा गोटे तामसिकता यही भाया जीवन भितर जो भारत वर्ष आच्छन्नत हो गला से अवस्था इंग्रेज मैंने एम अधिकार न करी कौन करते यही भाया समय देखो श्रीरत्न जन्म होगी से जो लेखा सब लिखिले जो कथा सब कहले अनेक भितर जातीय प्राण सृष्टि है जातीयता भाव सृष्टि है आपड़ से लेखा जब पढ़े आपण भितर रोमांच सृष्टि हे आपण भर जातीयता बोध आपे सृष्टि हे 1903-4 मसीहा बेलू दुईटा आर्टिकल लिखिले 1903 मसीहा बेलू आर्टिकल लिखिते से आर्टिकल ना हूँ मिथ्या पूजा मिथ्या भय ता पूर्व तो से लिखिते गोटे लेखा लिखिते नो कंप्रोमाइज सालिस ना आम के इंग्रेज मान सालिस करवा ना बहुत वर्ष पर देखो असहयोग आंदोलन आरंभ है कि श्रीअर्न जो समय कहते सालिस करेंगे शब्द देखो कि शुणुची कौन लिखिते सी कहले कणा को कणा बोली कहले काटी जाए इंग्रेज मान कणा शब्द संबोधन कले तार आगर सीमा रहे नहीं जार जो व्यथा होता है से हाथ बाजिले कष्ट हुए लोक चक्षु सामना आम क्षेत्र चिन्ह दौतु बोली इंग्रेज मैंने सब आम पर आज्ञा सचेष्ट होती लोक सामना चक्षु मैंने जी दोष दुर्बलता सबू ये दुर्बलता को जो श्रीरंग सब लिखा आरंभ कले से मैंने स्वभावतः श्रीरंग प्रति क्षुब्ध हेले रागिया आरंभ कले तापर पुणी से देखिले इंग्रेज मान राजत्वर भित्ति कौन आम जानूना ये देश में से राजत्व केते क्षीण इंग्रेज जाति एक भल कि बुझे से संख्या केते से कार्यकलाप कौन सब जाने बोली तो आमरी आगे से आरंभ देखा केतोटी तोप केतोटी फौज लालपगड़ ये बाह्य आरंभ देखिकी आम खाली स्तंभित करने लगी ये जो प्रखंड गवर्नमेंट देखो इंग्रेज मैंने जो बड़ बड़ प्रासाद देखुं सिपाहीर जो घन घन प्रहरी देखुं ये सबु दिने कौ दिन ये गोटे खाली मिछर ताश घर बड़ी ये कौ दिन भुशुड़ी पड़ इंग्रेज जाने भल कि जे भारतीय लोक मान अज्ञानतार भित्ति राजत्वर भित्ति ये लेखा सब लिखिले इंग्रेज जाति भल भाव जाने भारतीय मान अज्ञानता ही राजत्वर भित्ति आम पाखे अज्ञानता अच्छी बोली से शासन कर नाना कौशल नाना उपाय से आमको अज्ञानता भितर बांधि देखा सब ही चेष्टा कर लोक मैंने जो दिन सन्देह करने आरंभ करेंगे जो दिन लोक मैंने प्रकृति में ज्ञान प्राप्त हे से जो विराट ताशर घर दिने भुशुड़ी पड़ अनेक दिन पर आज यही कथा जागी उठी बंग देश में भारतीय मान पाखे यही कथा इंग्रेज मैंने भीतर बुझिले जड़े इंग्रेज जातिर जड़े कि उच्चपदस्थ कर्मचारी जड़े भारतीय को आसी कहले तमें भारतीय माने इंग्रेज मान कि तुम किसी कर क्षमता अच्छी कि से भारत जन जे राजा थे से किसी न कहीकि से जड़े कर्मचारी कौन कले गोटे गामला भर्ती कला मटर नहीं आसे कहले जो मटर को लोक मैंने तरकारी खाती ये जो कला मटर को लेकिन आइले और कहले हाथ में मुठे धला मटर नहीं आस एवं से कला मटरटा गामला नहीं आसती ये धला मटर मुठा हाथ धरती कहले ये धला मटर मुठाक से कला मटर को बुणी दियो बुणी देला कहले हाथ में से गामला टे हल्ई दियो हल्ई देला कला मटर गुड़ाक धला मटर लुचि गला तापर से राजा जनक इंग्रेज लोक पचार कौन देखिल ना धीरे धीरे धला मटरटा कला मटर भितर लुचि गले ना तमरी मान अवस्था दिन यही भाया हम तमें जो भारतीय कला लोक बोली कौच तमें हाथ गंती केतरा श्वेतवर्ण प्राणी ये जो धला लोक के भारत को आसीच तमें दिन ये भारतीय लोक मान कौ दिन लुचिज तमर अवस्था दिन हे पुणी कहते 150 वर्ष धरिकी ये जो केतोटी मात्र श्वेतवर्ण प्राणी भारत वर्ष आसिले मैंने कहीं आमको एत सहज अधिकार करगले केवल गोटे मात्र कारण था भारतीय मान आत्मशक्ति विश्वास नाम हो गले समग्र भारतवासी तुलन में इंग्रेज मान संख्या केते जन ये केते जन वेतनभोगी देशद्रोही संख्या केते देश लोक जो दिन बुझे जे इंग्रेज मैंने आमको आमरी मुखर ग्रास छड़ी नहीं कि आमको ही भूखिला रखी ये शब्द सब लिखिले जो दिन भारतीय बुझीपारे आमरी खाद्य छड़ी नहीं कि आमको भूखिला रखी से दिन विराट जातिर मृतप्राय शरीर में प्राणर स्पंदन देखादेव कांगाल सदृश से आस भारत को आमरी मान राजपुगड़ को छड़ी नहीं कि
ଆମରି ମାନଙ୍କ ମୁକୁଟ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମରି ମାନଙ୍କ ତିଳକୁ ନେଇ ମଥାରେ ଲଗେଇକି ସେମାନେ ଏଠି ସମ୍ରାଟ ସାଜିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରତୀୟ ଯୁବକମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେମାନେ ଲେଖିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭାରତମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯୋଉଦିନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଶତ ସହସ୍ର ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଦର ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ ଆତ୍ମଶକ୍ତିର ଅନାସ୍ଥା ନ ହୋଇ ବିଶ୍ୱାସବାନ ହେବା। ଯଦି ଏଇ କଥା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଦି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଦିନେ ଆମେ ଆଉ ଅନନ୍ୟ ଅକର୍ମାନ ହୋଇ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେବା। ସେ କହିଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ମୂର୍ଚ୍ଛା ଭଙ୍ଗର ସମୟ ଆସିଛି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁଣି ବଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ପରେ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁନ ଭାରତ ଜନନୀଙ୍କର କାତର କ୍ରନ୍ଦନ କେମିତି ଦେବଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ସେ ଲେଖିଲେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଅସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଦେବ ଶିଶୁ ଧର୍ମରାଜ୍ୟରେ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଜନନୀର କ୍ରୋଡ଼ ମଣ୍ଡନ କରି କେମିତି ପୁଣି ପୁଣ୍ୟଭୂମିରେ ସେ ହୃତତର୍ପଣ କରିବେ। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତାର ଯୁଗ ଆସିଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁ କାଲି ସେମାନେ ଆଗତ ପ୍ରାୟ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମଯଜ୍ଞରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ କର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କରି ପିତୃଗଣ ତୁଷ୍ଟି ସାଧନ କରିବେ। ଅମର ଜାତି ଆମେ, ଆମମାନଙ୍କର ଭୟ କାହାକୁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଜଷ୍ଟ ତାପରେ ପରେ ଲେଖିଲେ ଶ୍ରୀକନ୍ଦ, ଯୋଉ ଆର୍ଟିକଲକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ବାହାରେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ନିରାପଦ ନୁହନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ କେମିତି ଯୁବକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେ ଗୋଲାମ କରି ସଜେଇ ନେଇ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଲାମ କରି ସଜେଇଦେବ ଏମିତି ବୀର ତ୍ରିଭୁବନର ନାହିଁ। କି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାକ୍ୟ ଇଏ ଶ୍ରୀଜଣଙ୍କର। ନିଜକୁ ନିଜେ ଯିଏ ଗୋଲାମ କରି ସଜେଇ ନେଇ ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଗୋଲାମ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଯଦି ଗୋଲାମ ହେଇଛୁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଲାମ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଯଦି କାହାର ଗୋଲାମ ହେବିନି ମୋତେ କିଏ ସେ ଗୋଲାମ କରିବ? ପୁଣି ତା ତଳ ବାକ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋତେ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରି ତୁମର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ମୁଁ ଯଦି ସେଟାକୁ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବି, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବି ତାହେଲେ ତମର ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବନି କି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଫାଶୀ କୁଣ୍ଡ ନେଇକି ଝୁଲେଇ ଦେବ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ମୃତ୍ୟୁ ଖୁଣ୍ଟକୁ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ। ଯଦି ସେତେବେଳେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜୀବନ, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜନ୍ମାନ୍ତର, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସେଠି ହାରିଗଲା। ମନୋଭାବ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଯିବ ସେଠି ସବୁ କିଛି ଆପଣ ହରେଇଦେବେ ବା ସବୁ କିଛି ଜୟ କରି ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଯେତେବେଳେ ମଦ ଗର୍ବରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦିନେ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଆମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ସେତେବେଳେ ଶିଖ ଗୁରୁ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ପଛେ ଦେଇଦେବୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧର୍ମ ଦେବିନି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପଛେ ଦେଇଦେଲେ ସେଦିନ ସେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଦେଇନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଆମେମାନେ ହିଁ ସେମିତି ଦେବୁ, ଆମେମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦେବୁ, ଆମ ନିଜତ୍ୱ ଦେବନି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର୍ମର ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ମୋଗଲ ସିଂହାସନ ଯୋଉଠି ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉଠି ସାଇତା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ପୁଣି ତାକୁ ସେ ଲେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେମାନେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ଅଛ, ଆମେମାନେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ବଞ୍ଚିଛ, ଆମେମାନେ ତୁମ ମୁଖରେ ଆମରି ଖାଦ୍ୟକୁ ତୁମେ ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ଆମ ଅନଶନ କ୍ଳିଷ୍ଟ କରାଇଛ, ଆଉ ଆମେ ନିର୍ଜୀବ ସାଜି ରହିଛୁ ବୋଲି ତୁମେ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଶବିକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ନିଜ ମଥାକୁ ଯୋଉଦିନ ତୋଳି ଧରିବୁ, ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ତୁମେ ନିଷ୍ଠୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ନୁହଁ। ନିଷ୍ଠୀବନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଛେପ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଛେପ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଛେପ ଭଳି ଆମେ ତୁମକୁ ଦୂରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ସେଇଦିନ ତମେ ନିଷ୍ଠୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ତମର ମୂଲ୍ୟ ଥିବ? ଛେପକୁ ଥରେ ପକେଇ ଦେଲା ପରେ ଛେପର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଛେପ ଭଳି ଦୂରକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବୁ ସେଦିନ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିବ? ଆଜି ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତିର ମୋହରେ ମିଥ୍ୟାର ପୂଜାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବୋଲି ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆସନ ଜମେଇ ବସିଛି। ଭ୍ରାନ୍ତିର ମୋହରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଛୁ ବୋଲି ଇଂରେଜ ମାନେ ଆଜି ଆମ ଉପରେ ଆମ ମଥାର ସେମାନେ ମଣି ସାରିଛନ୍ତି। କେତେ ଗୋଟେ ଅନ୍ନଦାସ ବାରବୁଲା ଧରି ଆଣି ଆମରି ମାନଙ୍କ କପାଳରେ ରାଜଟିକା ଛଳି ନେଇ ସେମାନେ ନିଜେ ରାଜଟିକା ଲଗେଇକି ଏଠି ସମ୍ରାଟ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାସ ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ବାରବୁଲା ବୋଲି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ। ଏଇ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କିଏ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛି? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେମିତି ଆଉ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଥାନ୍ତେ? ତାପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିର ଆଧାରଭୂତା ଭାରତ ମାତା, ରନ୍ଧ୍ରେ ରନ୍ଧ୍ରେ ଚୈତନ୍ୟମୟୀ ଆମର ଜନନୀ, କୋଟି ସନ୍ତାନର ସେ ମାତା। ଆମେ ପୁଣି କାହାର ଦାସ ହବ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର, ଆଉ ଆମେ କେବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଦାସ ହିଁ ବନି ରହିବା ନାହିଁ। ଛୋଟ ଲାଟ ବଡ଼ ଲାଟ କାହା ପାଖରେ ଆମେ ବସବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉଦିନ ଏଇ କଥା ବୁଝିପାରିବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମାୟାପୁରୀ, ସେ ମିଥ୍ୟାର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମାୟାପୁରୀ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସହିତ, ସତ୍ୟର ସହିତ। ଭାରତୀୟମାନେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ସତ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ।
ये लेखा जो सब लेखिले इंग्रेज मान भितर स्पंदन खेलीगला से जानिले व्यक्ति जब बाहर कौट रे ताले बेसी दिन भारत वर्ष को एमती पराधीन रखिपारे ये खूब शीघ्र स्वाधीन करदे आपने शुणिले आश्चर्य हे से भारतीय युवक मैंने कौन कले हाथ में छुरी हाथ को काटिकी लाठी पर रक्त लिखिदेले देश स्वाधीन हो जाए परिवार कथा बुझुनी चाकरी को करूना घर को जीवन कौन सी कार्य करूना एवं समग्र अन्यतम प्रख्यात शिक्षक नलिनीकांत गुप्त ये छाती को काटिदेले छुरी छाती रक्त लिखिदेले भारत वर्ष स्वाधीन हो जाए मु कौन से मन देवी देश जीवन उत्सर्ग करी शब्द से पूरा लिखिदेले माटी पर यह युवक मान तैयारी कले यह चेतना जब से प्रवेश करें भारतीय युवक मान पाखे भारतीय युवक मान गोटे शक्ति सृष्टि है से लिखिले जड़े वीर इच्छा शक्ति सहस्र वीर भितर साहस संचय करें गोटे वीर कहले जड़े वीर इच्छा शक्ति सहस्र वीर भितर साहस संचय करें आ गोटे व्यक्तिर अनाशक्ति भावना गोटे जातिर भावना को जागृत कर पारे गोटे निस्वार्थपर व्यक्ति जन्म हो गोटे वीर जन्म हो से गोटे वीर सहस्र वीर भितर इच्छा शक्ति को जागृत करदेव सहस्र वीर भितर इच्छा शक्ति जागृत करदेव आउ जड़े अनासक्त व्यक्ति जड़े निस्वार्थपर जड़े त्यागी पुरुष सी भी अनेकों भितर यह त्याग बा जीवन भावना सृष्टि कर यही भावना श्री अरुण आसला सब आरंभ है आज देखु आमको बेले बेले आश्चर्य लगे कथा श्री अरुण जो समय समग्र भारत वर्षर जनमानस पूरा पूरी प्रिय हो गले ब्रिटिश साम्राज्य आगे चरम से प्रतिद्वंदी की छिड़ा से तो कहले अरविंद घोष इज द मोस्ट डेंजरस मैन ऑफ इंडिया भारत सबुठ सांघातिक विपदपूर्ण व्यक्ति अरविंद घोष एवं यही समय श्री अरुण पुणी सबू छाड़ी चलीगले आज आम टी कथा टी क्षमता टी जश टी ख्याति आम टी लालायित सबुदिन राति पहले सब योजना आम करूँ कौटी ख्याति मिल कौटी जश मिल कौटी प्रोत्साहन मिल देखो श्री अरुण को सारा भारत वर्ष जो पूरा राजनीति शीर्ष सोपान तक पहुंची से समय सबू छाड़ी चलीगले योग साधना उद्देश्य पंडित चली चलीगले एड़े बड़ जातीयवादी नेता गोटाए मुहूर्त आसला जो आह्वान आसला सबू छाड़ी चलीगले श्री अरुण जड़े शिष्य को लिखिते तुम समस्ते कहीं तुच्छा जिनस छोट जिन कहीं मुंड पुरीच ये सबू नगण्य जिनस कहीं मुंड को भाराक्रांत कर जाच माँ एवं मु आम दुई जन के अमूल्य संपद सब छाड़ी आसीचु जिते अमूल्य संपद सब छाड़ी आम आसीचु तुम जदि हिसाब कर बस कल्पना कर माँ जो जिन छाड़ी आसती आ श्री अरुण जीवन में जहाँ सब छाड़ी जाती गोटे समय पंडिचेरी आसिया पूर्व माँ गाँ देश में अनेक सुंदर चित्र माँ करते एकदम माँ जन सुंदर आर्टिस्ट भी थे इतने सुंदर सब चित्र करते चित्र पट गुड़ाक नहीं सब काल फ्रांस कौन से म्यूजियम रखते माँ जब पंडिचेरी आसिले जो माँ ये सब कथा कहले मुझे सुंदर चित्र करी से सुंदर चित्र गुड़ाक फ्रांस कौन से म्यूजियम गति रखाई माँ को किए कहले माँ से सुंदर चित्र सब आम पंडिचेरी नहीं आसवा कारण से अमूल्य चित्र सब आप गठित होकर साइज रखा माँ कहले वी लिव इटर्निटी आम सब हस भर बचुचु से चित्र को नहीं आसो कहीं ये सब जिन विचार करेंगे कितने मूल्यवान जिन श्री अरुण माँ जीवन छाड़ी आसान आप शुणिले आश्चर्य भी सावित्री महाकाव्य सावित्री महाकाव्य के रचना है बरदार थिला रचना आरंभ कले सरला के देह त्यागर मात्र अल्प किसी दिन था सावित्री महाकाव्य सरला तमाने पाखापाखि 50 वर्ष काल सावित्री महाकाव्य लिखा समय लगे श्री अरुण चाहते कम दिन लिखि पारे कि 50 वर्ष कहीं काल कहीं लिखुले ना सावित्री कौन से मन द्वारा से लिखुन ऊर्ध्व भूमि अतिमान जो जहाज कहीं लिखुले 1945 मसीह अमृता जन्मदिन में श्री अरुण प्रथम थर पर गोटे मात्र पृष्ठा देले अमृत को जन्मदिन उपहार स्वरूप देले सावित्री गोटे पृष्ठा अमृता से प्रथम सावित्री से पंक्ति पढ़िले से आश्चर्य वाक्य सब से केमी लिखुं कौ जानते मात्र गोटे पृष्ठा खाली भावतु चिंता करूँ श्री अरुण बरदार थिला बेलू सावित्री महाकाव्य आरंभ कले पंडिचेरी आसिले 1910 मसीह 1945 मसीह गोटे पृष्ठा अमृत जन्मदिन में जन्मदिन प्रेजेंटेशन देले से पर्यटन कहीं जानते नहीं श्री कौन लिखुं मात्र गोटे पृष्ठा 1950 मसीहा पर सावित्री महाकाव्य दल सरीगला 1951 मसीह सावित्री महाकाव्य प्रेस रु बही बाहर माने यही भी जानते श्री कौन लिखुं
आज मनीष कौन धाड़ी लिखिदे कौन पृष्ठा लिखिदे सागे सागे बही करवा छपेवा समस्त बेदर ना केमी नाटा प्रसारित हम किंतु एडे बड़ महाकाव्य से रचना करते जीवदशा से बही पब्लिश होती 1951 मसीह से बही पब्लिश है दिव्य जीवन ग्रंथ कौ मसीह पब्लिश है से लिखुले कौ मसीह श्री अरविंद जन्मदिन पालन से केवे कर माँ पंडित जी आसिले 1914 मसीह अगस्ट 15 माँ निजे कौन कले जन्मदिन पालन कले प्रथम थर माँ जन्मदिन पालन कले अगस्ट 15 1914 मसीह तापर माँ कौन कले से दिन अगस्ट 15 आर्यपत्रिया माँ प्रकाशन कले से जन्मदिन में आर्यपत्रिया प्रकाशन है सुनर लेखा सब बाहर दिव्य जीवन ग्रंथ कहतु जोग सम्मान कहतु ये बाहर कि बही किसी बाहर के मानने के मूल्यवान जिन सब से गोपन सब रखुले से कहले आम के मूल्यवान जिन सब छाड़ी आसीचु सब जाच तो राजनीतिर महान आकाश में इमती गोटे उज्जवल पूरा भास्कर भाई ज्योतिर्मय होता बेले से सब छाड़ी चलीगले देखो कौ समय ये सब कथा केमी भर को आसूला प्रकृति में भारत वर्ष जातीयता भाव केमी था आपड़ जब देखिए पंजाबर अमृतसर पाखे गोटे मझे गोटे जगह से सहर सबुठ मझे गोटे जगह अच्छी ना जालियाना बाग जिते यही कांड तले घटी ये जो घटना तले घटी सी मझे चारिपटे विराट विराट सब कोठा घर भी अच्छी से मझे 1.5 एकर कि मात्र 2 एकर भाई गोटे जगह अच्छी से भारत से हजार हजार युवक मैंने बसिकी आलोचना करते किसी विचार पर्यालोचना करते से छोट बगीचार भितर मैंने से कोठा घर ना एवं चारिपट बिल्डिंग सब 2 महला 3 महला बिल्डिंग है से गोटे खाली गोटे खोला बगीचा था एवं से खोला बगीचा चारिपट गोटे बाउंड्री बेड़ा होता तार गोटे मूल गोटे गेट था मात्र 10-12 हाथ ओसार गोटे गेट था एवं तार अपर पार्श्व 2टी कोठरी था गोटे छोटिया घर था आउ गोटे गोटे कूटे था विपरीत दिगर कोण गोटे कूटे था पानी गोटे कूटे था स्वाधीनता आंदोलन पूर्व भारत वर्ष हजार युवक मैंने ब्रिटिश सरकार विरुद्ध में केमी लड़े कौन कार्य करें जैसे बसिक स्वाधीनता यही सिख जाति मैंने बस गोटे सभार आयोजन करते ये जालियाना बाग घटना ये घटना केमी ब्रिटिश सरकार से खबर पाईगला से ब्रिटिश सरकार जो शासक थे अत्यंत क्रोधरे एकदम पूरा गर्व में उद्धत होगी जनरल डायर को से निर्देश देते बोले पिंपुड़ी भाया बुड़ी कर मार दिया से गेट पाखे आउ कि बाहर जो रूपायन था से गेट पाखर जनरल डायर कौन कले एमती भाव गुली वर्षण कले हजार हजार युवक युवती मैंने बस बेस संगे युवती नथिले हजार हजार युवक मैंने से दिन गुली वर्षण टली पड़े आउ केतक प्राण विकट तो कूक डे पड़े से कूह भितर प्राय 80 जन युवक मान डेड बॉडी बाहर से कूह भितर आउ जनरल डायर अटहास्य कर जो प्रचंड बेग हसुला गुली वर्षण करता इंडियन डग्स बोली चित्कार करता मैंने भारतीय कुकुर मान गुली मारी भारतीय लोक शब्द संबोधन कर कहला ये बर्बर नृशंस जाति इंग्रेज जाति यही घटना जो जड़े भारत युवक उद्दाम सिंह शुणिदेले जे भारतीय युवक मान एत संख्यार मारिक हजार हजार संख्यार आउ इंडियन डग्स बोली कही चित्कार करमि पाशविक अत्याचार कर उद्दाम सिंह कहले जो था जनरल डायर आई विल फायर मुझे निश्चय गुड़ी कर मारि एवं आश्चर्यजनक ब्रिटिश पार्लियामेंट समस्त सामने से गुड़ी कर मारला उद्दाम सिंह भारत युवक एवं फांसी भी दिगला ब्रिटिश पार्लियामेंट समस्त सामने फांसी दिगला फांसी को दिगला बेले फांसी को गला बेले बड़ पार्टी से कहले गोटे कुकुर को मार सी जमी कहला भारतीय कुकुर मैंने बोली ये भी सेमती कहले गोटे भारत गोटे कुकुर को मारी से दिन फांसी मंचरे से झुलिले जीवन देले यही सब चेतना केवल से ही समय या जातीयतावाद जातीयता बोध से ही समय आसला एवं भी आप देखूँ ये किसी वर्ष पूर्व जो भारत पाकिस्तान युद्ध है कारगिल ठारे कारगिल जो युद्ध होता से भारत 60 जन भर 40 जन मरीगले जो बंकर भितर जो भी भारतीय सैन्य 60 जन थे पाकिस्तानी सैन्य 40 जन को उड़ी मारदे आते उपरक उठा गोटे हुक मध्यम उठुले दौड़ी द्वारा उपरक उठुले दौड़ी द्वारा उपरक उठा बहुत कष्ट है से बंकर भितर भर बाघाजात बोली जड़े गोटे आसिस्टाट कमांडर जन थे भारतर आउ जन आसिस्टाट जन सहयोगी थे गोटे 41 नंबर सुंदर पहुंचला बेलू पाकिस्तानी सैन्य कौन कले गुली चलेले और भारतीय सैन्य बोमा वर्षण भी कले पाकिस्तानी सैन्य आघात में बाघर चेता चलीगला सी आत्महत्या लिखिं बही लिखिं जो चेता आसला से देखुं चारि दिग विस्तीर्ण खरा सकाल कौन खरा पड़ी और आसिस्टाट जी थे चेता आसी था 41 नंबर बंकर उपर 80 जन पाकिस्तान को से पोड़ी मार दी जो बम पकड़े 80 जन पाकिस्तानी सन्तासवादी मरी सका 8टा बेलू हेलिकप्टर आसला एवं यही अचेत व्यक्ति जी सहयोगी जी बाघाजातर
ସେ ଅଟକ ଦେରୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ହେଲିକପ୍ଟର ଉପରୁ ଉଠିଗଲେ। ଏତେ ବୀରତ୍ୱ ଏତେ ସାହସ ଦେଶକୁ ଜଣେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଜଣଙ୍କର ମମତା ସେମିତି ନଥିଲେ କିଛି ଭାବନା ଆସିବ। ସେ ଲେଖିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 1905 ମସିହାରେ ଲେଖିଲେ କି ଯୁଗ ଯୁଗର ଭାରତ ମରିଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସୃଜନମୟୀ ବାଣୀ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଛି ତା ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ତାର ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଭାରତବର୍ଷ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଛି ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଭାରତ ଜନ୍ମ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଷ୍ଟ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତିରେ ସେ ବେଲୁଡ ମଠରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଶିଶୁମାନେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିଶୁମାନେ ଶୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାତି ଅଧ ବେଳକୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁରା ଭୋ ଭୋଇକି ଛୋଟ ଶୈଳା କଇଁକି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆର ରୁମ୍ରେ ଯୋଉ ଶିଶୁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଉଠିଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ପୁରା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଧରିକି ଲୁହକୁ ପୋଛୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିକଳ ହେଇକି ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଶିଶୁମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ କ'ଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ତମେ ବି କ'ଣ ଶୋଇନ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ଆମକୁ ନିଦ ଟିକେ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାନ୍ଦର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିକି ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ସଦ୍ୟ ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଛି ତ। ଆମେରିକା ଦେଶଟା ଏଠି ବିଭବଶାଳୀ ଦେଶ, ଆମେରିକା ଦେଶଟା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟବନ୍ତ ଦେଶ, ଧନଶାଳୀ ଦେଶ। ଆଉ ମୁଁ ଭାରତକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଅନାହାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭୋକରେ ବିକଳରେ ପେଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଲାଗିଯାଉଛି, ଏଠି ଔଷଧ ଟିକେ ପାଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ବିଭବଶାଳୀ ଆମେରିକା, କାହିଁ ମୋର ଭାରତର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସେ ଦେଶ ଆଉ ଏ ଦେଶକୁ ତୁଳନା କଲା ବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ମୋ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ କୋଉ ଦିନ ବଦଳିବ। କ'ଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜଣେ ଲୋକ ବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ରାତି ଅଧରେ ଭୋ ଭୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ କୋଉ ଦିନ ବଢ଼ିବ, ଏ ଦେଶରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କୋଉ ଦିନ ଯିବ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପୋଷାକ ଖଣ୍ଡେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଃଖ କୋଉ ଦିନ ଯିବ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ନୁହଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଏମିତି ଲୁହ ଥିଲା, ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ଏଇ ଭାବନା ଆପଣ ଯଦି ବୁଝିବେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ଖୁଦିରାମ। ଖୁଦିରାମ ସବୁଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ କହନ୍ତି, ଶିବଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ କହନ୍ତି, ହେ ମହାଦେବ, ହେ ଭଗବାନ ଶିବ, ମୋ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦିଅ। ଖୁଦିରାମ ହେଲେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏଇ ଚେତନା ଏଇ ଭାବନା ଶ୍ରୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିଲା, ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଯାଉ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିବେ, 1905-6 ମସିହାରୁ 1935 ମସିହା ଭିତରେ 35-36 ଜଣ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ସେମାନେ ସବୁ ଫାଶୀ ପାଇଗଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତାକି, ଖୁଦିରାମ, ଦାମୋଦର, କାନିଲାଲ, ସତ୍ୟନ, ବୀରେନ, ସୂର୍ଯ୍ୟସେନ, ମୃଗେନ, ବ୍ରଜକିଶୋର, ଏ ଅନେକ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ, ଯୋଉମାନେ ତୀବ୍ର ଉଗ୍ର ଜାତିବାଦୀ ନେତା, ସେଇମାନେ ଫାଶୀ ପାଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲେ, କ'ଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ? ଜାତୀୟତା ବୋଧ କହିଲେ କ'ଣ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ କହିଲେ କ'ଣ, ଆମେ ସେ କଥାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। 1915 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଙ୍କର 2 ଜଣ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିଷ୍ୟ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ନରେନ, ସେ ଦିନକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଙ୍କ ସମୟର। 2 ଜଣ ସେଦିନ ସକାଳୁ ଫାଶୀକୁ ଯିବେ, ଦୌଡ଼ି ଉପରେ ଅଛି, ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ବେକରେ କାଳେ କଳାପଟି ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ନେଇକି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ବେକରେ କିଏ ଆଗ ଫାଶୀର ଦୌଡ଼ିକୁ ବେକରେ ଗଳେ ବୋଲି ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଲା। ଏବଂ ଫାଶୀର ଦୌଡ଼ିକୁ ବେକରେ ଗଳେଇକି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପାଟିରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲି ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ତାମାନେ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲେ ପଛେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଲିଭି ନଥିଲା। ଦେଶର ଜୟଗାନ, ମାତୃଭୂମିର ଜୟଗାନ, ଏଇ କଥା କେବେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲା। ସେଇପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲିଜମ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅବତାର, ଜାତୀୟତାବାଦ ହିଁ ଅବତାର। ଏଠି ଦେଶକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଏ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଭକ୍ତ, ତାଠାରୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗୀ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ଭାରତବର୍ଷ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜଣେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇଲା ସେ କଥା ନୁହଁ। ଜଣେ ଏଇ ଦେଶ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ଜାତୀୟବାଦୀ ନେତା ସେ କଥା ବି ନୁହଁ। ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା ଅଧିକ ବରଂ ଭାରତୀୟ। ଭଗିନୀ ନିବେଦିତା କାହିଁକି ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଭାରତବର୍ଷ ରହିକି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେତିକି କାମ କଲେ, ଆମେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ସେତିକି କଥା କରୁନୁ। ଆମର ମଧ୍ୟ ମାଆକୁ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଆକୁ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମାକୁ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ସେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଫରେନ୍ ଲେଡି ବୋଲି କହନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ମହିଳା, ମା ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି କହନ୍ତି। ମା ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ବିଷୟରେ ମା ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ମା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ମା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଭାରତ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆମେ ସେଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? ମା ପ୍ରାୟ ନିଜେ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ମାଇ ସୋଲ୍, ଭାରତ ହେଉଛି ମୋର ଆତ୍ମା। ମା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କାଟିଦେଲେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର, ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର କାଟିକି ମା ନିଜେ ସେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାମ୍ନାରେ ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ସବୁ ସାଧକ ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଅଭିବାଦନ ଦେଉଥିଲେ, ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ମା ନିଜେ ଭାରତ ମାତାର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ କିଏ? ବରଂ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀମାତା ଅଧିକ ଭାରତୀୟ। ଜଣେ ଚାକିରି କରିଥିବ,
ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବ, ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବ ବା ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଉପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ, ସିଏ ଭାରତୀୟ? ନା ଦେଶ ପାଇଁ ଯିଏ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦିଏ, ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯିଏ ସବୁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରେ, ଇଏ ପ୍ରକୃତ ଭାରତୀୟ। ମୁଁ ତାର ଶେଷ ଦୁଇ କଥା କହୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାତୀୟତାବାଦର କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତିମତ ବିଗ୍ରହ, ଜାତୀୟତାବାଦର କେମିତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନେତା ସିଏ। 1905-06 ମସିହା ବେଳକୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପ୍ରକାଶନ ହବ। ବରୋଦା କଲେଜରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଆସି କଲିକତା ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବରୋଦା କଲେଜରେ ସେତେବେଳେ 750 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଦିଆଯାଉଥିଲା। 750 ଟଙ୍କା ଦରମା ସେଇ ସମୟରେ 1893 ମସିହାରୁ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ବରୋଦା କଲେଜରେ 750 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବନି। ସେଇ ଦରମା ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି କଲିକତାର ନ୍ୟାସନାଲ କଲେଜରେ 150 ଟଙ୍କା ଚାକିରି କଲେ, କେବଳ ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଆସି ସେ କଲିକତା ରହିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ମୃଣାଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯଦିଓ 1901 ମସିହାରେ ବିବାହ କରିସାରିଥିଲେ। 1905-06 ମସିହା ବେଳକୁ କଲିକତାରେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୃଣାଳୀଙ୍କ ବାପା ଯିଏ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବସୁ, ସିଏ କୋଉଠୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଲିକତାର ଏଠି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୃଣାଳୀକୁ ଆସିକି ତା ବାପା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମୃଣାଳୀ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଠି କୋଉଠି ଯଦି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଘର ଭଡ଼ା ନେଇକି କ'ଣ ଖାଉଥିବେ, କେମିତି ଚଳୁଥିବେ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେବା ନେବି କରିବି ବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ମୃଣାଳୀ ନିଜେ ତା ବାପାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଶୁଣକୁ ଏଠିକି ତମେ ଡକେଇ ଆଣ। ତାଙ୍କ ବାପା ଦିନେ ଗଲେ, କହିଲେ ମୃଣାଳୀ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଖାଲି କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୃଣାଳୀ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ଯିବି, ମୃଣାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। କଲେଜରୁ ସିଏ ଫେରିଥାନ୍ତି 4ଟା ବେଳେ। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାସ୍ ଖେଳରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ମୃଣାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ଆସିବି। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିଟା ଫୁଲ ହାର ତିଆରି କଲେ, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହାର ଦିଟା। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ହାର ଦିଟା ଦେଇକି ଶୁଣୁ କହିଲେ ଆଜି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ତମେ ମୃଣାଳୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବ, ଏଇ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ହାର ତମେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ପକେଇବ, ଆଉ ମୃଣାଳୀଙ୍କୁ ଦେବ, ସିଏ ତମ ବେକରେ ଦେବେ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ମୃଣାଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ସାକ୍ଷାତ ହବ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଏଇ ଦିଟା ଫୁଲ ହାର ଦେଇ କହିଲେ ଆଜି ତମେ ମୃଣାଳୀଙ୍କୁ ଦେବ, ତମେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଦେବ, ସିଏ ବି ତମ ବେକରେ ଦେବେ। ଶୁଣ ସେ ଫୁଲ ହାର ନେଇ ଗଲେ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କାଳେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ବଢିଆ ଅତର ଲଗେଇକି କାଳେ ଶୁଣ ଗଲେ। କଲିକତା ଯାଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ମୃଣାଳୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ମୃଣାଳୀ ସବୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟକର ସରଞ୍ଜାମ କରିଥିଲେ। ସେଦିନ ରାତି 10ଟା ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପଚାରିଲେ, ରାତି ପାଇଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହବ, ତମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହବ, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ରହିଯିବି ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯାହା କହ ମୁଁ ତାହା କରିବି, ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କୁହ? ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିଯିବା ଦରକାର, ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଜାତୀୟତା ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଚାଲିଯିବା ଦରକାର? ମୃଣାଳୀ କାଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ଆଣ୍ଠୁ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଫେରେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆସିକି ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ପଦଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଭୋର 4:30-4ଟା ସମୟରେ ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅନ୍ଧାରିଆ ସମୟରୁ ଛାତ ଉପରେ କି ପଦଚାରଣା କରୁଛନ୍ତି। ଉଠେଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଛାତ ଉପରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ପଚାରିଲେ ତମେ ଏବେ ଆସିଲ ନା ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲ? କହିଲେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ନା ମୃଣାଳୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତମ ସାକ୍ଷାତ ହେଇନି କି? କହିଲେ ହଁ ହେଇଥିଲା। ନା ମୃଣାଳୀ ତମକୁ ଅଟକେଇଲେନି କି? କହିଲେ ସିଏ ପଠେଇଲେ ବୋଲି ତ ଆସିଲି। ନା କ'ଣ ସିଏ କହିଲେ? ତମେ କ'ଣ କହିଲ? ସିଏ କ'ଣ କହିଲେ? ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଏମିତି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଶବ୍ଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ମୃଣାଳୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ରାତି ପାଇଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶନ ହବ, ମୋର ଚାଲିଯିବା ଦରକାର ନା ତମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର? ମୃଣାଳୀ ମୋତେ ହସି ହସି ବିଦା ଦେଲେ ବୋଲି ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋତେ ଯଦି ବିଦା ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ, ଧନ୍ୟ ସେ ମୃଣାଳିନୀ, ଧନ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। 5 ବର୍ଷ ପରେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ, ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଜାତି ପାଇଁ। ସେ ପତ୍ନୀ ବିଦା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଇଏ ବି ଏମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ଆଉ ଏମିତି ତ୍ୟାଗପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଦେଶ ପାଇଁ ଚାଲିଲେ। ଏଇଭଳି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାରତର ଜନ୍ମ ନେଲେ। ଏଇମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗରେ ଆଦର୍ଶରେ ଜଣେ ଯୁବକମାନେ ତିଆରି ହେଲେ। ଏହାର ବହୁତ ଦିଗପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କଥା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ବୀର ସହସ୍ର ଭୀରୁଙ୍କ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରେ, ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦେଶପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି, ଏଇ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ଜାତୀୟତାବୋଧ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ଏବଂ ସେଇମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗରେ ଆଦର୍ଶରେ ଭାରତବର୍ଷ ଅତିରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଗଲା। ଯଦି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଗଲେ, ଏ ରହସ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣୁନା, ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଗଲେ। ଶେଷ ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀକି ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ କେତେଜଣ ସେଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି, ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଇକି ସାଧନା ତପସ୍ୟା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ମୁଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ, ଦେଶର ଯୁବକ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସଂଗଠନ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଶିଗଲାଣି, ପଦବୀର ମୋହ ପଶିଗଲାଣି, କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହବ, କିଏ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହବ, କିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବ, ଏଇ ଲୋଭ ପଶାଣି। ଅତଏବ ସେ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ସଂଗଠନ ପଛରେ ଲୋଭ ପଶି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ସଂଗଠନ ପଛରେ ପଦବୀର ମୋହ ପଶି ଯାଉଛି, ସେ ସଂଗଠନ ରହିବା ଦରକାର କି? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ସଂଗଠନ ଏଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସଂଗଠନ ପଛରେ ଯଶ ପାଇଁ, ଖ୍ୟାତି ପାଇଁ, ଲାଳସା, ପଦବୀ ଏଇ ଲୋଭରେ ପଶାଣି। ଅତଏବ ସେ ସଂଗଠନ ରହିବା ଦରକାର ନା ଛାଡ଼ିଦେବା ଦରକାର? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଦିନ ସଂଗଠନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ହେଲେ ସେ ସଂଗଠନ ରହି କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ? ଏଇଭଳିଆ ଚେତନା ସେ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେମାନେ ପାଖରେ ସଂଗଠନର ପଦବୀ କ'ଣ ଦରକାର, ସେମାନେ ପାଖରେ କ୍ଷମତା କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ ଥିଲା ବା ମହାତ୍ମାଙ୍କର କ୍ଷମତା କ'ଣ ଥିଲା, ଏମାନଙ୍କ ନାଁକୁ ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଜାଣୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ଏକ ମହାନ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ, ଯାହାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ, ଯାହାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସମଗ୍ର ଜାତିକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଏଇଭଳିଆ ଜାତୀୟ ପ୍ରେମ, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ଆମରି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଦେଶକୁ ମା ବୋଲି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ କେବି ମୁନ୍ସି କହିଥିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ମୋର ମା, ସେ ଏକ ଦେବୀ, ଏକ ଶକ୍ତି, ସେ ଏକ ଆତ୍ମା, ଏକ ଜନନୀ। ଆଉ ଯଦି ଭାରତ ମାତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଯଦି ରକ୍ତପାନ କରିବ ସେତେବେଳେ ସନ୍ତାନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଖାଇ ପିଇକି ଆମୋଦ ପାଇଁ ଲିପ୍ତ ରହିବ ନା ରାକ୍ଷସକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଏଇଟା ମୃଣୀଙ୍କୁ ଚିଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ କେମିତି ଆରାମରେ ଖାଇକି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି, ସବୁ ତ୍ୟାଗ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଗୋଟେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଣ୍ଡିତଗିରି ଆସନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଅଲଗା। ଏଇଭଳିଆ ତ୍ୟାଗମୟ ଜୀବନ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଜାତୀୟତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହିକି ସୁନ୍ଦର ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ସାରା ଜୀବନ ଉଦ୍ଭାସ ହେଉଥିବେ। ଆମେ ସେଇ ଆଦର୍ଶ କିଛି ବୁଝିଲେ ଆମର ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ବଢ଼ିବ, ଜାତୀୟତାବୋଧ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଦେଶକୁ ଆମେ ମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରିକି ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।